guardians and all the students, and very happy Republic Day to all of you and to all the citizens of India. We at the Calcutta City School have just celebrated the Republic Day on 26th January 2021. As we know that last year, due to the corona pandemic, everything became irregular, including education, not only in our institution but in every institution. But gradually the momentum has picked up and we have already started coaching classes. So lot of students have turned up into the coaching classes. So I request all the guardians and all the teachers to come forward and join our coaching classes. In this year, there are lot of talks coming about our schools, the future of our school. So I am going to tell you all the guardians that this year our classroom is more than improved. Our classroom has improved and the classroom is now smart class. We have turned all classrooms into smart classes, and those who are thinking to shift to some other school due to any reason, I am going to tell you that they will repent it in future, because every year we are introducing new things, and in this locality whatever new things we have introduced, that has become a landmark into this. And the guardians which have been with our school, they have shown tremendous growth in their children. They have shown tremendous growth in education, academic as well as personality development. So after this pandemic, we are not discouraged. We are going to upgrade our school. You can come down to our school and see how improved classes and classrooms we have built up. Our old classroom has been turned into smart classroom. And a smart classroom is a classroom in which all modern facilities are there, including teaching aids. Everything is there. So this year I am requesting every guardian not to go anywhere. Just stick to our school. Just have confidence and faith in this school and come forward. I am going to tell you, those guardians who are going elsewhere, within 1 year they will see what is the difference between our school and other schools, and I guarantee you that the students which are into our school, they will be leading forward in every discipline of life. So this is my message, and wish you all happy Republic Day. With this wish, our admission is going on for the session 2021 and 22. So I request you to come forward and join our school mainstream and get admitted to our Calcutta City School, which is at Kemia Kolupada. Thank you very much. Whatever my speech is, the brief summary will be translated into Bengali by our school teachers, and they will also tell you what I have to say. Thank you very much. नमस्कार। द कलकत्ता सिटी स्कूल, द कलकत्ता सिटी स्कूल की तरफ से सभी अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन। आज 26 जनवरी 2021 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन द कलकत्ता सिटी स्कूल के प्रांगण में किया। इस अवसर पर मैं गार्जियंस से रूबरू होना चाहता हूं। एक बात अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से गार्जियंस के पास पहुंचाना चाहता हूं। द कलकत्ता सिटी स्कूल केमिया कोलूपाड़ा में विगत 2 सालों से चल रहा है, और इस स्कूल ने इस एरिया में एक स्टैंडर्ड सेट किया है। इस स्कूल की खास बात यह है कि इस स्कूल में ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला माने त्रिभाषीय फॉर्मूला में विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी तीनों विषय की शिक्षा दी जाती है, और हर छात्र को अनिवार्यतः यह 3 सब्जेक्ट्स में शिक्षा लेनी पड़ती है।
इसके अलावा हमारे विद्यालय ने पिछले 1 साल में जिस तरह का प्रगति किया, जिस तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एकेडमिक काम में जो उन्नति की, निश्चित रूप से इस एरिया में हमारे विद्यालय ने एक कीर्तिमान स्थापित किया और एक स्टैंडर्ड सेट किया है। आज इस एरिया में द कलकत्ता सिटी स्कूल केमिया कोलूपाड़ा एक बहुचर्चित स्कूल है और विद्यालय में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो पेंडेमिक के कारण बंद रहा, तो अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये शंका है कि विद्यालय क्यों बंद है, क्या है, तो इस तरह की शंका बेमानी है। क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक में मेरा ही स्कूल नहीं, द कलकत्ता सिटी स्कूल ही नहीं, सारे स्कूल बंद थे। तो जब सारे स्कूल बंद थे तो निश्चित रूप से हमारा भी स्कूल बंद होगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट्स का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम स्कूल विद्यालय नहीं स्टार्ट कर सकते। ऐसा पता चला है कि कुछ विद्यालय गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना ही चला रहे हैं, तो ये एक गैर अनुचित कार्य है और ये लीगल भी नहीं है, कानूनी दायरे में भी ये गलत है। तो हमारा स्कूल एक रिस्पॉन्सिबल स्कूल है, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इसलिए हमें सरकारी नियमों का पालन करते हुए ही स्कूल को आगे बढ़ाने की सोचना है। हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए, सरकार के नियमों का उल्लंघन हमारा स्कूल कतई नहीं कर सकता। इस साल हमारा और इम्प्रूव्ड क्लासरूम है द कलकत्ता सिटी स्कूल में। प्रांगण में आप आइए, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है। हमारा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें कि सारे टीचिंग एड्स उपलब्ध हैं। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को उचित मूल्य पे या कम मूल्य पे यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो बड़े बड़े स्कूलों में ही संभव है, वो हमारे इस विद्यालय में वो शिक्षा आपको दी जाएगी। इसलिए आइए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हमारे इस विद्यालय में 2021-22 का जो सेशन का जो एडमिशन चल रहा है, उस सेशन के लिए अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए। नमस्कार। गुड मर्निंग ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। সবাইকে আজকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের ক্যালকাটা সিটি স্কুল এই মুহূর্তে পুরোপুরি খোলা রয়েছে। তো অনেকেই অনেক রকম কথা বলছেন বা ডিউ টু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান এই সমস্ত স্কুলই বন্ধ ছিল। তো আমাদের স্কুলও সেরকমভাবেই বন্ধ রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আমরা কোচিং ক্লাসটা শুরু করেছি। তো সমস্ত গার্জিয়ানদের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা সেই স্কুলে জয়েন করুন। বা অনেকে অনেক রকম কথা বলছে যে স্কুল চালু হবে কি না বা স্কুল হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে, সেরকম দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আমরা নিশ্চিন্ত করছি যে স্কুল খোলা থাকছে। শুধু তো আমাদের স্কুল নয়, সমস্ত রকম স্কুলই বন্ধ থাকছে। তো সেই স্কুল খোলা থাকছে এবং নতুন বছর 2021 একাডেমিক সেশনের জন্য আমাদের যে নিউ অ্যাডমিশন সেটাও স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একবার স্কুলে আসুন, দেখুন আমাদের স্কুলের যে ক্লাসরুমগুলো আরও স্মার্ট হয়েছে, আগের থেকে অনেক বেশি আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে এবং আরও অনেক স্মার্টলি আমরা এই ক্লাসরুমগুলো তৈরি করেছি। এছাড়া আপনারা হয়তো জানেনই আমাদের যে স্কুলের বিশেষত্বই হলো আমাদের ট্রাই ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা, মানে ইংলিশটা মেইন সাবজেক্ট, এছাড়া হিন্দি এবং বাংলা তিনটে সাবজেক্টই আমাদের মধ্যে পড়াশোনা করা হয়। তো এই এলাকাতে মোটামুটি নতুন সবাই আমরা যে একটা মানে ল্যান্ডমার্ক সেট করেছি, আজকাল বেশিরভাগ স্কুলে সেইখানকার লোকালটা আমাদের এই ল্যান্ডমার্কটা ফলো করে এগোনোর চেষ্টা করছে। শুধু আপনারা জানেন যে আমাদের যে একাডেমিক পড়াশোনা বা সেটাই যে মুখ্য তা না, এবং এক্সট্রা কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটি সেটার জন্য আমরা বাচ্চাদের খুবই উৎসাহের সঙ্গে বাচ্চারা যোগদান করতে এবং তারা অনেক কিছু শিখেও ছিল, কিন্তু আজকে 1 বছর সেটা বন্ধ থাকার ফলে একটু নেগলেক্ট হয়ে গেছে। তো আমরা আবার যে শুরু করব, শুধু যে পড়াশোনা বা একাডেমিক বিষয় সেটা হবে তা না, এক্সট্রা কারিকুলার অনেক রকম অ্যাক্টিভিটি যেমন ডান্সিং, সিঙ্গিং এবং যোগা যেটা বা ক্যারাটে যেটা এবার আমরা নতুনভাবে ইন্ট্রোডিউস করছি, সেই ক্লাসটাও আমাদের এখানে শুরু হয়ে যাবে। তো সমস্ত গার্জিয়ানদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা এই 31 জানুয়ারিতে আমাদের একটা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন আছে, সেখানে বাচ্চাদের নিয়ে আসুন, আমাদের স্কুল কম্পাউন্ডটা দেখুন, আপনারা মনে হয় আশাহত হবেন। সবাইকে অনেক প্রজাতন্ত্র